یار ہاں کرو یار گپ شپ, کیا کہنا چاہتے ہو, کیا اسلام چھوڑنا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسلام چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے معلوم نہیں, کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن پھر ٹھیک تو یہاں نہیں کیوں آئے, لگتا کیا پڑھ کے. بھائی سوال کیا آپ کا؟ میں آپ کو بولتا ہوں پہلے اسلام کے بارے ارے میں آپ تحقیق کریے. ہاں ارے یہ اسلام کو سوچ رہا چھوڑ ہے, ہاں وہ سوچ رہا ہے کہ آپ اگر کسی طریقے سے مرتد اس اور کو کافر ہو جائیں بیعت گے, تو کس نے لے لیا یار؟ سمجھے؟ وہ لیا تھوڑا سا خدا تھوڑا نہ کر تھوڑا ساحل. نہیں انہیں بولنے دے, انہیں بولنے دے, انہیں بولنے دے, میں ان کا جواب دے رہا ہاں ہوں. میں لیتا ہوں میں سیفو بھائی میں لیتا ہوں, ٹینشن نہیں. لیکن دیکھو نا یہ ایمان کا جذبہ دیکھو ایڈم صاحب, کہ ایک بندہ آئی سی یو میں ایک دم اسلام کے, یہ پھر بھی اتنا زبردست ڈاکٹر ہے یہ کہ یہ ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اسلام کے آئی سی یو سے میں باہر نکال دوں. یہ ہدایت دے رہا, تحقیق ارے کرو. بھائی میرے پہلے تحقیق ہاں کر ہاں لو, نہیں تو تم سیدھا آگ میں جاؤ گے. اپنے آپ کو بچا لو اس کفر سے, نفرت سے, کیونکہ کفر جو ہے تمہیں دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب اور نجاست کے سوا کہیں نہیں لے کے اچھا جائے گا, اچھا اچھا اچھا, لے ایک کے بات میں جائے گا. بولوں گا. سمجھے؟ میں نے ایک حدیث تم سنی اپنے ہے, نفس کو کبھی ذکی نہیں کر ہاں پاؤ ہاں گے. ہاں عبید بھائی, میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو تو اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہاں ہے, 70 قدم بڑھاتا ہے. نہیں, تو میں اس کگار پہ, اللہ میں کے اس طرف کگار پہ تم ہوں. ایک میں قدم بڑھاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ گے, اللہ 2 ہاتھ بڑھائے گا. ہاں تو وہ بات اس سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. تو میں روز اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے, پر جتنا دن بڑھتے جا رہا ہے اتنا دن مجھے اسلام کی برائیاں دکھتی جا رہی ہیں. اسلام کی برائیاں نہیں ہے, اسلام کی برائی, اسلام میں کوئی برائی نہیں ہے. اسلام فطرت ہے. جس طرح سے ایک بچہ ایک دم اب گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسلام کے اندر, اس طرح سے پورا اسلام پورا گناہوں سے پاک صاف ہے. کس طرح سے بچہ ایک دم فطرت پہ ہوتا ہے, جو اس اور طرح لونڈی سے لونڈی فطرت بنانا گناہوں سے پاک صاف ہے. ہے. وہ لونڈی بنانا کیا گناہ لون ہے؟ سنو, لونڈی بنانا جس کے اندر لونڈی کو, اپنے بیٹے کو بھی تو غلام کہا گیا ہے, یا غلام یا بنیا. اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس کرتے ہو, اپنے بیٹے کے ساتھ سیکس سن کرتے ہو, سن پورا اپنے جواب بیٹے سننے کے کی ساتھ سیکس طاقت کرتے ہو, لونڈی کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ لونڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں, عبید مگر بھائی اوقات وہی دیا جاتا ہے جو اپنے بیٹے کو دیا جاتا ہے. اچھا اتنا عبید پھٹ بھائی کیوں رہا ہے؟ سن عبید بھائی سن ایک بات, ارے بھائی عبید بھائی ایک بات بات سننے سنیے, کی عبید طاقت بھائی ایک نہیں بات رکھتے سنیے. تم نے. ہیلو, اللہ نے بھلے ان کو عبید بھائی ایک آزاد بات کرنے سنیے, کے لیے بھلے اگر کہا ہے ان کے اندر خیر آ جائے تو ان کو آزاد کر دو. قرآن کے اندر لکھا ہوا, ان کو کتب کر دو. اگر وہ تم کو کچھ دینا چاہے تم دے کر ان کو کتب کر دو. اور تمہاری یہ حالت ہو چکی ہے کہ تم بھیک مانگنے اپنا, ان کے اندر اتنا بیکاری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کپڑا پہننے کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں رکھتے ہیں. ان کی حالت ہو چکی ہے اچھا جگہ ایک جگہ کیا بھیک بول کام رہے ہیں مانگتے آپ کو کرتے ہیں, ہیں, معلوم ہے, کوئی خیر نہیں ہوتا ہے. آپ ہی سمجھو. ایک منٹ سب شانت ہو جاؤ. وہ ایڈم تو صاحب غلام بنتے تھے, ان کو تو ارے اور ارے یہ حیثیت جو حاصل بول رہے ہیں تھی. یہی سمجھیں گے بھائی. ارے کیوں پھٹ رہا ہے, تھوڑا ہاں رکنا بھائی, موقع دے رہا ہوں. عبید صاحب, موقع سیفو موقع چھین سن رہے تو لینا یار, تو تھوڑا رک, تیرے اچھائی کے لیے بول رہا ہوں, رک جا. بول بول بول. سیفو اسلام سے باہر نکلنے والا ہے, آئی سی یو میں ہے. اس کو کس طریقے سے بچا سکتے ہو, بچا لو. سیفو میں کو جو چاہتا ہوں سوال بچنا. ہے وہ تم سے کریں گے. جی سیفو ہاں صاحب. ہاں سنو, ہاں, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اسلام سلامتی ہے, اسلام کا نام ہی سلامتی ہے. اور تم کفر کی طرف جاؤ گے, شرک کی طرف جاؤ گے تو تمہیں صرف نفرت, ظلم, زیادتی, اس کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. فطرت کے باہر جاؤ گے, فطرت کے باہر جاؤ گے تمہیں کچھ تو آرام ہوگا. جس طرح سے شراب ہوتا ہے, پینے میں تو شروع میں آرام رہتا ہے مگر بعد میں دماغ زائل کر دیتا ہے, سمجھے. اس کے اندر یہ ایسا ہے کہ تم دین سے جب جمعہ میں نکل میں جاؤ اس گے لیے لیٹ سے تمہیں جاتا یہ بھی ہوں کہ نہیں پتا رہے مولانا گا, کو تمہیں تقریر حرام حلال سنانا کا بھی پڑے فرق مجھے. نہیں رہے گا. سنو میری بات, تمہیں حرام حلال کا فرق نہیں رہے گا. تم یہ نہیں سوچو کہ میری بیوی کے ساتھ ایک رشتہ رکھنا جائز ہے کہ 2 رشتہ رکھنا جائز ہے, تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہوگا. تم تمہارے بیوی پہ اگر 2 4 جنا اور تو بھی تم کو فرق نہیں رہے. تمہارے بچے بھی حرام ہوں گے. بیوی کے ہوتے ہوئے لونڈیوں کے ساتھ رشتہ رکھنا, لونڈی کے ساتھ رشتہ کریں گے تو لونڈی وہ بچہ جائز مانا جاتا ہے, اور لونڈی حلال رہتی ہے, اور لونڈی کسی اور کے پاس جا بھی نہیں سکتی ہے. کیوں وہ حلال حلال ہوتی ہے, رشتہ مانا جاتا ہے. کیوں حلال ہوتی ہے, وہی تو سوال ہے میرا. ہاں لونڈی آزاد ہو جاتی ہے, وہ جو بیوی بن جاتی ہے. جب وہ بچہ جنے گی تو وہ بچہ اسی باپ کا ہوتا ہے, اسی مالک کا ہوتا ہے. اور مالک کا ہوتا ہے. اسلام نے ان کو خیر حاصل کرنے کے لیے کہا ہے, غلام کی طرح کہ تم غلام کہو بچے کی طرح. تو ایک باندھی عبید عبید بھائی بندی آپ عورت. جلدی میں کیا بول رہے ہیں, اگر آپ سنیں تو آپ ہی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. عبید ہاں
अगर उनको आप देखो वैद गुलाम, सुनो वैद तुम्हें म्यूट किया है, सवाल करने लगा हूँ। आपने एक लोंडी के साथ डिंगी डिंगी फरमाया, उससे आपका बच्चा हो गया, अब आप उस लोंडी को हाँ आगे बेच हाँ सकते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं वो जायज हो जाती है, वो बच्चा हो गया तो वो लौंडी बीवी बन जाती है। मैंने पूछा है क्या आप उसके बाद उस लौंडी को आगे किसी और मुसलमान को बेच सकते हैं कि नहीं? तो छोड़ना पड़ेगा, वो इद्दत गुजार की जाएगी। किसी और को बेच सकते हैं ना? हाँ, इद्दत गुजार की जाएगी। अगर आप तुम्हारे मुझे अंदर बताएं, कोई खैर अपनी नहीं है बीवी तो को बेच सकते हैं? सुनो, लौंडी अपनी के बारे बीवी में को भी बेच कहा सकते है। हैं? अरे बीवी सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, वो बीवी रहेगी नहीं उस लौंडी वक्त, को बेच जब तक सकते हैं, बीवी बीवी को रहेगी नहीं। बेच सकते हैं? अरे उसके अंदर जब कोई खैर रहेगा ही नहीं तो उसके एक रस्सी की भी औकात नहीं है, उसको कहा है एक रस्सी की कीमत पे भी उसको यानी बेच कि दो। यानी हाँ कि आपने पहले उससे बच्चा लिया, उसके बाद हाँ उसकी एक रस्सी की भी औकात नहीं रही, उसको रस्सी के एवज हाँ बेच दिया। हाँ, अगर बेचना है तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी औकात में हो तो वो खाने की भी ताकत नहीं रखता, भीख अल्हम्दुलिल्लाह। मांगने उसको पैसा नहीं मिलता है। भीख तो मांगा बीवी भी को भी इतनी बेचना है औकात क्या नहीं ऐसा? होती कि भीख मांग के भी वो अपना पेट भर उबैद, सके। ह्यूमन ट्रेडिंग आपको ठीक लग रहा है? तो उनको इज्जत मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो हाँ, तो वो इल्म खैर हासिल कर रहे हैं, देख रहे हैं मामूलात का इल्म हो रहा है ना उनको, मामूलात का इल्म हो रहा है, मामले का इल्म हो रहा है ना कि किस तरह से रहा जाएगा, किस तरह से खैर हासिल किया जाएगा। अच्छा उबैद, हाँ, सामने वाले को भी तो है ना। उबैद उबैद हाँ, उबैद उबैद हम्म, उबैद तुम तबलीग कर हम्म, रहे हो, सामने वाले को हम्म। उस पे क्या एतराज है वो भी सुनोगे या सिर्फ बोलते जाओगे? सैफू बस को सुना कुछ ना, पूछना है। वो लौंडी क्यों रख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लौंडी अगर अपने आप को इतना 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 इल्म खैर वाला रखे ना तो वो आजाद हो जाए, वो आजाद हो जाए, बल्कि वो मालिक बन जाए, कौन सी आयत है? मालिक बन जाए। कौन सी कौन आयत है सी आयत जिसमें है? वो मालिक कुरान बन क्या जाए? आयत है? ये देखो, कौन ये सी? सामने लाके दे रहा हूँ, मेरी कौन बात सुनो। और अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं उसका जिम्मा कौन सी लेता आयत? हूँ उसको आजाद कौन सी करने आयत? का। कौन सी मैं आयत? 3 लोगों का जिम्मा लेता हूँ, देखो ये आयत मैं अभी कौन ला सी रहा हूँ, आयत? सामने देखो, जी लाओ सुनो, लाओ जस्ट ला रहा हूँ, लाओ जस्ट ज्यादा लाओ। 10 सेकंड लगेगा। नहीं, मुझे देखो, नंबर बता दो, मैं खोल देता हूँ आपके लिए। नहीं मैं दिखा रहा हूँ, नंबर भी दिखा रहा हूँ तुमको। मेरा बच्चा दिखा तो जस्ट बता मीनवाइल दो। रुक जा मेरा बच्चा, हाँ बता रहा हूँ मेरा बच्चा, रुक जा। हाँ उबैद, ये तुम लेके आओ यार, थोड़ा चुप तो रहो। सैफू साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने अपना जहन लगाया और सोचा इस बारे में। और क्या वजह रही? हमारे चैनल्स देख रहे थे आप या पहले से डाउट्स आ रहे थे? कुछ थोड़ा बहुत बताइए जब तक उबैद साहब आयत ढूंढ के लेके आते हैं। मैं आपका चैनल तो नहीं देखता उतना, जी लेकिन गालिब भाई का और वो क्या नाम है उनका, हारिस भाई को देखता हूँ ज्यादातर। यार ठीक कहाँ है। गया बे 10 और बहुत दिनों से बहुत सारे सवाल आते थे। बचपन में तो मैं एथियस्ट ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे मोमिन हो गया। बहुत घना मोमिन था, मतलब 5 वक्त नमाज पढ़ना। डॉक्टर इसरार साहब को हमेशा सुनते रहता था। आप जो टॉपिक अभी पे बात कर रहे थे, वो जी। जंग बदर से पहले वाले छोटी छोटी जो जंगे होती थी, वो मोहम्मद साहब ने ही शुरू किया था, सही। और बिना किसी रीजन के शुरू किया था। तो याद तो ठीक से नहीं है वो, इन लोगों को सुन के दिमाग ही मेरा ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे डिफेंड करते हैं इस्लाम को। मैं जब आज से 4 साल पहले अगर आता आपके चैनल पे तो इन लोगों से बहुत बेहतर डिफेंड कर पाता अच्छा। इधर। तो डॉक्टर इसरार साहब को सुना था कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए वेल्थ की जरूरत थी, और उसके लिए लूटना था, तो वो सही था। अच्छा, ये जस्टिफिकेशन था ये डॉक्टर इसरार जस्टिफिकेशन साहब था का? ओए होए 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 डॉक्टर होए। इसरार साहब एडम का। जस्टिफिकेशन। एडम साहब, आपने जस्टिफिकेशन सुना डॉक्टर इसरार साहब का? जी सर, बहुत सारे क्या लोग भारी पाकिस्तान में ये बात जस्टिफिकेशन था। बोलते हैं। जी, ये बिल्कुल सही है यार। इंडियन मुसलमान पता नहीं क्या है यार, साला इनको मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या है, ये क्या बीमारी क्या है इन्हें। ये असल में आधे आधे हिंदू हो चुके हैं, क्वाइट फ्रैंकली दे डोंट इवन नो देयर ओन स्क्रिप्चर्स। बीच के हैं। उसीलिए तुम देखिए, कोई भी रिलीजन पे इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्चर्स को ही नहीं जानता। अच्छा, इसका ये 10 सेकंड हुआ नहीं उबैद का? नहीं होगा इतनी जल्दी। जैसे मुझे ही जैसे ही देना पड़ेगा, स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करते हैं, सब चीज खुलना शुरू हो जाता है। मुझे ही देना पड़ेगा सर इनको। जी उबैद साहब, मैं साजिद ही दे दूं? सिद्दीकी साहब बैक स्टेज में है, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अच्छा, चले गए डिवाइस कनेक्टेड करके। और जो सूजा अंसारी थी, वो असल में एक मोमिना थी। सूजा अंसारी जो आई थी, सूजा अंसारी
बेगम जी, बेगम नहीं बोलेंगे, सॉरी, मोहतरमा जी, आप फिर से जुड़ जाइए। तो आप गाली गलौज कर रही थी, तो लानतें विनतें भेज रही थी मेरे ऊपर, तो आप लाइव में आके लानतें भेजे, कोई मुश्किल नहीं, हम आपकी लानतें सुन भी लेंगे और सह भी लेंगे। अच्छा, जब तक ये उबैद भाई को रेफरेंस नहीं मिल जाता, तो हमारे साथ यासिर साहब जुड़े हैं। यासिर साहब, आपका इस्तकबाल है। गाइस 5000 लाइव व्यूअर्स के लिए सिर्फ 25 लोग बचे हैं। 4980, ओनली 20, थोड़ा सा धक्का लगाओ दोस्तों। 4980, लेट्स क्रॉस 5000 टुडे। जुमा की रात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह भी पहले आसमान में नहीं, अभी टाइम हुआ नहीं अल्लाह का आने का, ओ, अभी और थोड़ा टाइम बाकी है। ओह 5003 बोलते साथ, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया इनको। थैंक यू सो मच गाइस। 5000 जितने नए लोग देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और चूंकि 5024 लोग हैं, अनाउंसमेंट कर दूं, कल हमारे इमाम मुर्तदीन एडम सीकर जी के चैनल पर जिहाद का ही कंटिन्यूशन है ना पार्ट एडम? 3 होएगा जी, बेशक पार्ट 3 होएगा जिहाद के ऊपर, और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, और जिहाद उन 5 पिलर्स में से क्या है उसके ऊपर गपशप लगेगी। आखिरी स्ट्रीम होगी जिहाद के ऊपर, मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि ये लास्ट होगी, और और इसमें हम उसके सारी अलावा, हुज्जतें खत्म करेंगे। उसके अलावा, जिहाद के अलावा, अगर कल सुदर्शन न्यूज चैनल पे जो मेरा प्रोग्राम है, अगर वो कल ब्रॉडकास्ट होता है, तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा उस पे उसको डिस्कस रिएक्शन भी करेंगे। देंगे। हाँ, उस पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद फिर जो एक्चुअल टॉपिक अच्छा, है जिहाद का, वेरी इंपॉर्टेंट उसको बात, हम फिर वेरी डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं सबको कहना चाहता हूँ। 5000 लोग बैठे हुए हैं। जो सुदर्शन टीवी को कल आपने 8 बजे अपने घरों में ऑन कर देना। टीवी को टाइमिंग यूट्यूब मिल पे गया है मत क्या करना। तुमको? 8 बजे, सॉरी 8 बजे, सब 8 सब लोगों ने कहा 8 बजे, सब लोगों ने कहा 8 बजे। 8 बजे आता है वो प्रोग्राम। तो 8 बजे सुदर्शन न्यूज को, टीवी को अपने घरों में टीवी के ऊपर ऑन कर देना, ताकि आपके तमाम घर वाले सुने, और सुने, और अपने मुसलमान दोस्तों को ना अपने घर दावत दें, उनको खाने पे बुलाएं, उनको चाय पे बुलाएं, और बुला के 8 बजे टीवी ऑन कर दें। कल, सैटरडे को, संडे को और मंडे को, ये 3 दिन आप लोगों ने काम करना है। सैटरडे को साहिल साहब का आ रहा शो, संडे को मेरा शो आ रहा है, ठीक है? तो आप अपने दोस्तों को बुला के वहां पे खड़ा करें, उनको सुनवाएं। ये देखिए, अब आप यूट्यूब पे नहीं लेके जा रहे उन्हें, आपने घर बुलाना है, टीवी ऑन कर देना है और चला देना है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट देम लिसन। कितनी अच्छी बात है, उनके ज़हनों में कोई चीज जाएगी, वहां से उन्हें पता लगेगा कि साहिल कौन है, फिर वहां से वो साहिल के पास आएंगे, वहां से उन्हें पता लगेगा एडम सीकर कौन है, फिर वो एडम सीकर के पास आएंगे। रिस्क फ्री है ये, नहीं रिस्क फ्री है। आप सुदर्शन, भैया आपके घर में दोस्त आया, आपने सुदर्शन का न्यूज चैनल चलाया, सुदर्शन न्यूज चैनल चलाया, आपने यूट्यूब नहीं चलाया, आपने सुदर्शन का न्यूज चैनल चलाया जो टीवी पे चल रहा है, सैटेलाइट पे, आपने वो चलाया। रिस्क फ्री है ये गेम। बुलाएं और देखें। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हेलो जी, साहिल, हाँ उबैद साहिल साहब आ गए। हाँ हम्म। मैं बताओ। आपको सूर्य नूर की 33 नंबर आयत बता रहा हूँ। आए 24 के आयत नंबर 33। मैंने मुझे कहा था ना, इतनी जल्दी मुझे पहले ही बोल देते ना कि एडम भाई आप दिखा दो। ये ले बकर मेरी जान के हाँ टोटे, मैं तो स्क्रीन पे लाके बैठा ठीक है, हुआ हूँ। जस्ट हाँ, ये क्या मैं लिखा? मैं भी जरा सामने लाता हूँ जरा। हाँ हाँ, कहाँ बता है ना वो? क्या लिखा हुआ है। बस आ रहा हूँ। यार पहले मुझे बोल दिया करे ना यार, आयतें तो हमारे पास होती हैं। तूने इतनी देर लगाई है। अरे चलो तू देर नहीं कितने बना लगाया, के वो बताऊं? जरा जलेबी हो गया था दिमाग में, ओए होए होए घूम होए। गया था दिमाग, चल बता ना क्या है बिगड़ गया इसमें, था क्या तुम्हारे है? चक्कर से। बोल। चल हाँ पढ़ ले हेलो। आज के दिन में, हाँ ना। अरे बाबा, जलेबी जलेबी क्या हो गया? अरे कितना टाइम लेता है यार ये। यार आयत मैंने मिनट में सामने ला दी, अभी भी इसने आयत देखनी है कहीं और से, जब सामने ला के रख दी है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करो यार, याद कर लिया करो इन चीजों को। पूरे कुरान में एक ही आयत है, ये वाली 6,400 आयतों में एक ही सूर्य इसने की नूर, आयत है, सूर्य नूर है दो ना? नहीं है। हाँ, हाँ
ہاں آیت نمبر 33 ہے نا. ہاں ہاں آگے چل یہ آیت پڑھ. ہے. اور بچے رہیں جو لوگ, میں پڑھ کے بتاتا ہوں بھائی سن لے, میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بچے رہیں جو لوگ نکاح نہیں کر پاتے ہیں, ہاں, اچھا حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اچھا اور جو لوگ مکاتب سے چاہیں, اوکے, جو تمہارے دائیں مالک ہیں, ملک الیمین, تو انہیں جو تمہارے دائیں مالک ہیں تو انہیں کتب کر دو اگر اچھا ان میں علم اور خیر ہو, اور انہیں اچھا اپنے اموال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اور اپنے اچھا لونڈیوں کو بدکاری پر نہ کرہ کرو اگر وہ محسن ہونے کا ارادہ کریں کہ تم اوکے حیات دنیا کا مال چاہو, اور جو انہیں کرہ کرا دیا ہے تو بے شک اللہ ان کا کرہ کرنے کے بعد سے مغفرت کرنے والا رحم والا ہے. اوکے. اور اچھا اس کے چل بارے میں حدیث ہے, ابھی ثلاثۃ پہلے یہ حق پڑھ لیں, علی اللہ یعونہم پہلے علی یہ پڑھ لیں, المجاہد فی سبیل اللہ پہلے یہ والمکاتب پڑھ لیں, الذی یرید الاداء. پہلے یہ وہ پڑھ بات لیں, سنیں, پہلے یہ پڑھ لیں, والنکاح الذی پہلے یرید یہ پڑھ لیں, العفاف. پہلے یہ پڑھ یہ لیں, میں اسی میں یہ ایک حدیث بتا دے رہا ہوں, اس کے پہلے بعد تو میرے آیت کو پڑھ لیں, بتا. ہاں پہلے آیت پڑھ لیں. چل ٹھیک ہے, بتا. چلو پڑھ. شکریہ. ریورس میں چلنا ہے یا اوپر سے نیچے چلوں یا نیچے سے اوپر چلوں؟ تو آیت میں پڑھنا بھائی, نیچے میں سے تو پڑھ اوپر کے چلوں بتا یا دیا اوپر سے نا. نیچے چلوں؟ اوپر سے نیچے کیا, نیچے سے کیا اوپر, میں اوکے بول رہا میں پڑھ کے بتا دیا, تو ابھی پڑھ کے ہاں بتا دے. اوکے چلے ہاں اب پڑھ لیں. اوکے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ تو کیا کرو؟ بچے رہو. اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ بچے رہو. بچے رہو یعنی اپنے آپ کو زنا میں حرام کاری میں نہ لاؤ. ہاں ہاں, تو اس کے بعد کیا کرو؟ کیا کرو؟ کب تک بچے رہو؟ حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. بہترین. اچھا, یعنی کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی, یعنی ہاں کہ آپ کا پیسے پوسے نہیں ہیں, تو آپ ویٹ کریں. کب تک کا ویٹ کرنا ہے؟ جب تک اللہ آپ کو غنی نہ کر دے اور آپ کو ملک الیمین نہ دے دے, تاکہ آپ اس سے ڈنگی ڈنگی فرمائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے آگے. اور جو مکاتب کرنا چاہیں یعنی کہ سیکس کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے, تو ان مکاتب سے کیا ہوتا مکاتب ہے؟ کر لیا کرو. مکاتب کیا ہوتا ہے؟ مکاتب اوکے کیا ہے؟ ناؤ اب وہ والی مکاتب کی بات مکاتب کرتے ہیں, یعنی یعنی ان میں کے لکھ کے ساتھ دوں گا, میں ایک کانٹریکٹ ٹو کتب کر کے فریڈم. لکھ کے دوں گا کہ کانٹریکٹ ہوگا وہ. اوکے ہاں ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اگر تم ان میں چاہو دیکھو کہ وہ اچھے ہیں تو ان کو اس کی اس مکاتب کے علاوہ تم اس علم کو و خیر ہو, علم و خیر, اگر دیکھو اگر ان میں علم و خیر ہو, تو ان کو آزاد بھی کر جو سکتے ہو. تمہارے دائیں مالک ہیں تو انہیں ہاں کتب کر دو. کتب کر ان دو, کو آزاد کر مکاتب دو. ٹھیک ہے چاہیں اوکے جو چلو. تمہارے دائیں مالک ہیں. اب ہاں اگر میں مالک ہوں اس کا, سیدھے ہاتھ کا, ٹھیک ہے, اگر ہاں میں اس میں خیر نہیں دیکھتا اپنے طریقے سے, ہاں تو کیا میں اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ تم اسے آزاد کرو گے تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بگاڑ لے گا. وہ اپنے اندر علم و خیر نہیں حاصل کر پائے گا. علم حاصل خیر کرنے کے لیے اگر اسے اسلامی طور سے اپنے میں نے یہ پاس نہیں پوچھا. رکھے کوئی, تو وہ اس کے لیے اس ہاں نا سے بہتر ہے بھائی. کہ 100 جگہ جا کے لوگوں کا لڑائی کرے. ہیلو ریلیکس, ٹیک اے چل. اب اگر میں اس میں خیر نہیں دیکھتا تو میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس سے ڈنگی ڈنگی کرتا رہوں گا, رائٹ؟ ہاں, جب ان کا اعمالی ویسی ہے تو کیا بہترین ہوگا. بہترین. ہاں بات تو پھر میرے اوپر آ گئی نا, جو ہیومن ہے ہاں اس کے اوپر آ گئی کہ ہاں اگر وہ اس کے اندر دیکھے کہ اس کے اندر کوئی بھلائی ہے تو میں نے آزاد کرنا ہے, ورنہ میرے اوپر ڈیپینڈ ہاں. کرتا ہے. میں اسے آزاد نہیں کروں گا, میں خود ہی اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرتا رہوں گا, اس کو صبح دوپہر شام چوتتا رہوں گا, تو رائٹ؟ کاہے کو جب اس کا اعمالی ویسا ہے, اس کے اندر خیر نہیں ہے, وہ اتنا بھی نہیں کر پائے کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے در در پہ, بھیک نہیں مانگ رہا اس کا نا. یہ حالت دیکھو ہے, تبھی تو ہیلو ملک الیمین بن گیا ہے. ہیلو, یہاں پہ وہ ہاں صرف اور صرف مشرک ہے, مشرک لڑکی ہے. مشرک اور کچھ نہیں. تو بول رہا ہوں نا, ان کے گناہ ویسے, ان کے اعمال ویسے ہیں, ان کے گناہ کی ہاں وجہ سے, ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا حالت یہ ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی ہیلو میرا ایک سوال ہے. ہیلو ایگزیکٹلی. تو جی سیفو آپ بھائی آپ سوال کر لو, کیا سوال ہے آپ کا؟
सैफू भाई का सवाल है। ये वो अल्लाह के रसूल का एक बेटा थे, उनका नाम जानते हैं आप उबैद भाई? जाइद, नहीं, नहीं, इब्राहिम। जाइद इब्राहिम इब्ने की बात मोहम्मद। कर रहे। अरे वही सवाल इब्राहिम कर रहा है नहीं वो जो अल्लाह उनके भी जैद जैद जो थे, जैद के जैद नहीं, की जैद यार का जो मैं सवाल नहीं अब्दुल्ला, कर रहा, ओए जैद का उबैद, सवाल नहीं मैं कर। उबैद शट अप, मारिया चुप। किप्तिया, हाँ, अबे उसका मैं नाम मारिया वही किप्तिया, मैं इब्राहिम, मारिया किप्तिया का बात इब्राहिम, कर रहा हूँ। इब्राहिम, इब्राहिम। हाँ, मैं मारिया किप्तिया का बात कर रहा हूँ। हम्म। उस मारिया किप्तिया को शायद रोम के किसी बादशाह ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो मोहम्मद ने कभी उसमें खैर नहीं ना देखा, इसका मतलब है, लिहाजा मोहम्मद ने कभी उसे आजाद नहीं किया। गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो कौन सी भीख मांग रही थी? और कोई ओ, आज के जमाने में अगर कोई आदमी किसी अच्छे आदमी को लड़की गिफ्ट करे, मुझे नहीं लगता है वो लेगा। नहीं लेगा, उसे लेगा बुराई लेगा, समझेगा, मुसलमान लेगा ना, उसे मुसलमान बुराई लेगा। समझेगा। सुनना ए उबैद ले लेगा, सुन उबैद सुन लेगा। सुन नहीं सुन उबैद ले लेगा। सुन नहीं, उबैद मारिया भाईजान, कुप्तिया जो आप थी, उनसे उनसे एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था? तो मारिया किप्तिया इब्राहिम। में इब्राहिम, मारिया हाँ, किप्तिया खैर नहीं जब था। उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल के आंखों से आंसू बह रहा था। ये पढ़ा है कि नहीं हदीस में? हाँ, तो अपने बेटे के नहीं, लिए वो आंसू बात, बह रहा वो था तो ना। अपने बेटे के गम मारिया में तो किसी कुप्तिया का की भी मारिया आंसू बीवी किप्तिया बहेगा, को की वो आजाद बात बात किया। सवाल ही नहीं है। तो उन्हें जो हेलो लौंडी इनाम में मिली थी, और जैद को भी कह दिया था कि वो मेरे बेटे की तरह है। तो कैसी बात कर हेलो रहा है? हेलो हेलो, अरे वो भाई, बात ही नहीं मारिया पूछ रहा हूँ। किप्तिया को मैं ये आजाद पूछ किया रहा था। हूँ कि आपको कोई लड़की तोहफे के तौर पर दे, तो उस हाँ, अमल को आप कैसे समझते हैं? ओए होए अरे होए, क्या अरे सवाल है, कैसा नहीं समझा? जबरदस्त। अबे बादशाह था, अबे जिसने दिया था वो बादशाह था, ईसाइयों का अरे बहुत बड़ा बादशाह था। उसने जब जिसने इस्लाम कबूल सुनिए, किया हेलो तो रसूलुल्लाह को गिफ्ट में दे दिया। उबैद भाईजान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो, उबैद भाईजान, अरे रुकता क्यों नहीं है लौंडी जो उबैद? होती है, मैं उबैद तुम्हें रुकता बता क्यों चुका नहीं हूँ है? ना कि वो इल्म इस खैर तरह हासिल से करने के लिए होती है। थोड़ा चुप क्यों नहीं होता भाई तू? तू उबैद जो भाईजान, बोल रहा है, वो एक इंसान को तू वो जिसने उसका दिया ईमान गिफ्ट के बचाने तौर की पे, कोशिश कर रहा है, तो उसका पहले एतराज तो सुन ले। थोड़ा रुका भी तो कर, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस भाई मैं बोलते जा रहा, सुन पहले ही सुन रहा ले। हूँ, तुम बोल तो ले, मैं सुन रहा हूँ ना, बोलना बोलना। तू रुक, हेलो हाँ हेलो बोलो। उबैद भाईजान, वो जिसने दिया था वो उसका अमल है, वो गुनाह में हाँ, मुलविस होगा। आप नबी हैं, हाँ, पूरे दुनिया के लिए खैर के तौर पर भेजे गए हैं। अरे आप हाँ, किसी लड़की को तोहफे के तौर पर कैसे कबूल कर सकते हैं? अरे हाय तो हाय उससे हाय हाय। सोबत करना हलाल है ना भाई, हलाल है वो। क्यों वो हलाल? हलाल, वो जायज काम है। क्यों हलाल है? उसके अंदर एक आदमी सोबत वही करेगा, तो ना मेरा कि वो सवाल है 10 कि भीख ये मांग के हलाल 100 से क्यों है? सोबत करेगी। अच्छा जो एक मिनट रुक जो जा, 100 सैफू से एक मिनट रुक सोबत जाओ। करती है, वो जो भीख मांग। उबैद और सैफू रुक जाओ, ठीक है। अच्छा उबैद, मुझे एक बात बताओ, अभी तुमको कोई भी कमाटीपुरा से एक लड़की उठा के गिफ्ट करे, तो तुम उसको कबूल कर लोगे नहीं करोगे? सुन, कबूल क्यों नहीं कर लूंगा? जब वो एक हाय की हाय तरफ हाय आ हाय जाएगी हाय तो हाय खैर हाय की हाय तरफ आएगी, खैर की तरफ आएगी। और वो हाय हाय जब वो हाय। सोबत को छोड़ेगी, इस्लाह को छोड़ेगी, जब वो 10 के पास रुक जा, जाएगी, जिस तरह से तुम लोग का ईमान है कि रुक जा, तुम लोग रुक जा, थोड़ा रुक जा। क्या कहा उबैद ने? कोई इसको अच्छा एडम साहब, कमाटीपुरा जो है वो मुंबई में एक अबे रेड लाइट एरिया है। मत कर बेटा। थोड़ा थोड़ा ओह, मुझे रुक नहीं पता जाना था। भाई, थैंक यू, मैं थैंक यू फॉर कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट। हाँ वो कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। थोड़ा रुक जा, तू बीच में बोलता है इस वजह से बैक स्टेज किया हूँ, रुक जा। तो एडम साहब, ये कमाटीपुरा जो है, ये मुंबई में रेड लाइट एरिया है। तो मैंने, और इसको मालूम है अच्छे से, मैंने इसे सवाल किया कि कोई कमाटीपुरा से वहां से लड़की उठा के इसको गिफ्ट करे तो ये लेगा? तो ये बोलता हाँ ये खैर है। साहिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था आपने, मुझे कमाटीपुरा का नहीं पता था। नाउ दैट आई नो दैट, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन मेरा एक और सवाल है यहाँ पे, ये कह रहा था कि खैर होगी तो चलो उसे आजाद करेंगे, खैर होगी तो उसे आजाद करेंगे, खैर होगी तो उसे आजाद करेंगे। मोहम्मद ने किस वक्त इस लड़की को आजाद किया था? हाँ ये बता दो। ए भाई, तो क्या इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कितने जन को मारिया आजाद किप्तिया कर में दिया? खैर कभी अब नहीं नजर आया रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु को? अलैहि वसल्लम ने गुलामों को बेटे तक का दर्जा दे दिया था, माल में हिस्सा कर दिया था। क्या और बात बाद करता में है? उसकी मारिया बीवी किप्तिया को के बारे में, पीसीटीवी कर दिया था। अबे मारिया किप्तिया के बारे में सवाल है, अबे स्पेसिफिकली तो वो बोलो, कभी आजाद किया था? मारिया किप्तिया तो उनकी मारिया कुप्तिया तो उनकी जौजा में से हो गई थी ना, जब बच्चा पैदा हो गया था तो। कब? कब? अबे हाँ, कब? कौन कहता है कि मारिया किप्तिया उम्मे हातुल मोमिनीन है?
अच्छा लेकिन 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 एडम अरे एडम एडम उम्महातुल साहब एक मोमिनीन मिनट में एक से ही मिनट हो उबैद गई, साहब जब एक बच्चा मिनट पैदा हो गया तो उम्महात उबैद में से आ साहब एक गई। मिनट उबैद साहब एक मिनट, क्योंकि जो हाँ, बुनियादी सवाल एडम साहब का है बच्चा मैं बच्चा वो पहले हलाल का हो गया वो। अरे थोड़ा रुक ना मेरे भाई,